ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ କାଟୁଳିଡିହା ଗାଁରେ ତ୍ରିଶକ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି 7 ଦିନିଆ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବମୋଟ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଏଠାରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆର ଚାରିପାଖେ ଭରପୁର ଦର୍ଶକ ରୋମାଞ୍ଚକ ଖେଳର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଜେନା ଫିତା କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପଲତାଡିହା ଓ ଗାଁ ଗଡ଼ସାହି ବାଲିଆପାଳ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗଡ଼ସାହି ବାଲିଆପାଳ ଓ ଜାମୁଶୁଳି ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାମୁଶୁଳି ଗ୍ରାମ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଓ ଗଡ଼ସାହି ବାଲିଆପାଳ ଗ୍ରାମ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଗଡ଼ସାହି ବାଲିଆପାଳ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟ ବିଜେତା ଉପବିଜେତା ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସଭାପତି ହରିଶ ନାୟକ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କମିଟିର ସଭାପତି ହରିଶ ଓ ସମ୍ପାଦକ ବିନୋଦ ପାଣି ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ଓ ପୁରାତନ ଖେଳାଳି ରଘୁନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ପବିତ୍ର କୁମାର ପାଣି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଧ୍ରୁବଚରଣ ନାୟକ, ବରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସହ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପିଲା ସଂଗ୍ରହ କରି ଖେଳ କରିବା ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ତ୍ରିଶକ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଆଜି ଥିଲା 36ତମ ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି 1999 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଆସୁଛି। ବିଗତ ଦିନର ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଯଦି ବା ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଏବେ ସୁଚାରୁରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଏବଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ପିଲା ଆସିଥିଲେ। 8ଟି ଟିମ୍ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଟିମ୍ ଫାଇନାଲ ଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥିଲା। फाइनल थिला जामसुली वर्सेस गडसे बालेपाल। विजेता गडसे बालेपाल विजेता होइछि 11 रन ले। ना निश्चित भावे जारी रहइबो, एथिले मते संदेह ही नाही। समस्त को मोर नमस्कार। छोट बड़ समस्त को मोर एठी नमस्कार। मो ना अभिजीत सेनापति, मो पिंकू 11 रो कैप्टेन। मो घर गडसे बालियापाल। जहाँ प्रति वर्ष बड़ी ए वर्ष भी आम उपरे भरोसा करी क्लब आमको त्रिशक्ति क्लब आमको देइथिला गोटे पिक्चर देइथिला। आमे तार ये रखिक आसीथिलु खेले पई, जहाँ आज आमे फाइनल रे पहुंचीथिलु आ गोटे सुंदर विजय रो लाभ करथिलु। ता पई आम समस्त टीम मेंबर प्लेयर समस्त को धन्यवाद देबी। आ कमिटी रे समस्त मेंबर को धन्यवाद जाऊ एते बड़ जगह रे गोटे एते बड़ सुंदर खेल आयोजित करछंती। तांको अशेष अशेष धन्यवाद। एमती सबुदिन खेल जदी जारी रखिबे बहुत भविष्य रे एई गांटी को समस्त जानि पारिबे जे एठी गोटे सुंदर खेल होउची। आउ एई गां रु भी मध्य पिला आगु को बढ़ी की जांतु एई खेल देखि कि जण उत्साहित भी हो जे एते सुंदर खेल देखि मु भी काली खेलिबी, आगु को एई जगह रे खेली की बड़ जगह रे खेलिबी। धन्यवाद समस्त को जाओ एते सुंदर खेल करछंती। आउ तो जीतिबार आज तो जेतिक जहाँ भी आशा थिला मझिरे बहुत माने निजको भी डर लागुतला केते माने होतो भी तांको टीम रे जो बैट्समैन लकी जी भलो बैटिंग करथिले होते कुछ टाइम लागुतला हमें हारी जिबा। जाओ आम बॉलर भलो बॉलिंग करथिले सेति आम आज विजय लाभ करछे। तेणु अशेष अशेष धन्यवाद समस्त को। आ नवा वर्षर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। पुणी थरे नमस्कार। आज जो काटुलडियार क्रिकेट टूर्नामेंट आज फाइनल उद्यापन दिवस, तेणु कौन कहिबे जो टीम जो एते दिन रो संघर्ष टीम गोटे खेल करबा एटा छोट कथा नहीं। कौन कहिबे आपण मुख्य अतिथि रूपे पाइछन काटुलडियार पंचायत रो सरपंच मध्ये कौन कहिबे? तो प्रथमे तो नूतन वर्ष हार्दिक अभिनंदन एवं कमिटर मेंबर्स एवं उपस्थित थिबा हमर दर्शक वृंद एवं पंचायतवासी समस्त को नववर्ष हार्दिक अभिनंदन। तो मोर कहवा कथा जो आज मो पंचायत माने काटुलडिया ग्राम जो क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन कर तो बहुत चित्ताकर्षक मैच थिला। कहीं ना दुईटी जाक टीम बढ़िया प्रदर्शन कले। बहुत पिला दिन कथा मन पड़गला, कहीं आम भी दिन एमती खेलुलु। हार जीत तो रही किए हार किए जितब, किंतु तो जहाँ भी हो आम जो आज खेल है तो पिला मुझे कथा कहली जे आज ये खेलुंट काली हुए तो आम स्टेट लेवल खेल हम, इंटरनेशनल खेल हम, से फिर आप सुजोग पाइपर। तो आम मोर आशीर्वाद एवं पंचायतवासी आशीर्वाद रही समस्त प्रति। समस्ते भल खेलतु। आमर
ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ब्यूरो रिपोर्ट पी न्यूज ओडिशा।